आज बेगीन घेतले कित्याक येयले तुमकां आपयल्ले बी कितें ना पळय कशें आसा आमी येवपाचो कारण हांगा म्हटल्यार तुमी पळयला सीएमाचो स्टेटमेंट तुमी आयकला की 10 तारखेक तांकां आपयता तेंच्या वांगडा बसता आनी जे आमी SOP काडपाचो कितें हे आमचे पॉलिसी काडपाची आसा सॉरी ती पॉलिसी करपा खातीर टॅक्सीकारांक आपोवन जेंची नांवां घेतलेली तांकां आपोवन ती पॉलिसी फॉर्म करता म्हणिल्ली पण आमकां कोणी आपोवंक ना म्हणून आमी जायत्या मनशांक जायत्या आमदारांकूय फोन केले पण तांकांय तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवंक ना की आयज आपयतले काय ना ते गव्हर्मेंटान आमकां एक उतार म्हटल्यार त्या कॅबिनान बसून की आमचेर विश्वास दवरा आमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवर आमी तुमकां फोटोचे ना म्हणून पण आयज खंय तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमी फटावता कशें आयज हे सगळे गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय जे गोंयकार जे गोवन आसात जे आमच्या बद्दल नेगेटीव कमेंट करतात तेंच्यांनी आयज चिंतपाक जाय फटींग कोण पळय तो आयज जेन्ना आमी टॅक्सीकार चोच जायसर जितले आमकां टायम दिलो 10 तारीख आमी आज पर्यंत ओगी आसा इतल्याच गजाली ओगी आसा कितें तरी बरो रिजल्ट येतलो म्हणून पूण जाली 7 ते 8 वर्सां जाली जेन्ना आमी हांवें असोसिएशन घेतलेलें सांबाळलें त्या मेरेच्यान आयज पर्यंत 8 वर्सां जाली आमचे नवीन असोसिएशन जालें आमचे असोसिएशनां खूब जावं पूण आमी काळजांच्यान एक आसा पण आयज आमकां खंय तरी फटयले गेले वता म्हण आमी आयज एसेंब्लीन हांगाच येयल्या की प्रश्न विचारपाक आयज म्हाका दिसता BSCची तेंची मिटिंगूय आसा ते मिटिंगेकूय लागून ते येतले त्या खातीर आमी प्रश्न विचारपाक आयल्या की आमकां फटींग पडना गोंयकारांक कित्याक फटींग पडना आमकां खबर आसलें की जातलें काय जावचें ना तें आमकां कांयच खबर नासलें पूण आमी विश्वास दवरून गव्हर्मेंटान सांगलें विश्वास दवरून आमी फुडें येयल्ले आनी ह्या हेजेर आमी फुडें वचून गव्हर्मेंटाक विचारपाक आयिल्ले बाबा आमकां तुमी टायम केन्ना दिता पण आजून पर्यंत कांयच येना त्या खातीर सगळे टॅक्सीकारांक म्हटलें सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून आयज आमी हांगा आयल्या त्या गजाली खातीर आयज CMाकूय विचारतले अपॉयंटमेंट दिना कितें दिता आमकां कांय खबर ना बट आमी हेज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॅक्सीकार म्हणून आमी आयज हांगा जमा जाल्या फक्त CMाक विचारपाक की आयज आमकां तुमी कित्याक आपोवंक इतल्याच गजाली तुमी फॉलोअप केल्लो बीन ऑफिसान बीन तुम्ही फॉलोअप केले फॉलोअप केल्लो कशें जालें आमी CM सराचेर एक CM आमचो बापूय कसो तेजेर आमी विश्वास दिलो सरान सांगलें कितें तुमी 10 तारखेर आमी तुमकां कन्फर्म तुमकां आपयतले म्हणून पण सरान आमी कितें केलें आयज 10 तारीख म्हणून आमी सकाळीं एज ऑफिशियल टायम आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयलें की बाबा आयज 10 तारखेर आमकां CMान आपयल्या आमी या इवन CMानूय आमकां कांय सांगूंक ना म्हणून आमी सकाळीं आयज येयले हांगासर आनी आमी एक्सपेक्ट करता CMा कडेन की बाबा जर तुवें आयज आमकां नाका जाल्यार तुवें आमचे कडेन मेसेज कन्वे करूंक जाय आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयचें ना कित्याक भुरगे आमकां परत फोन करतात 10 तारखेचें कितें जालें CMान नाजाल्यार CMाचे कोणूय मनीस आहले लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहले MLA आहले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहले टुरिझम मिनिस्टर आहलो तेंच्यांनी आमकां मेसेज कन्वे जावंक जाय आसली पूण आतां कशें जातलें पळय आयज जर आमी हांगा येना जाल्यार CM म्हणटालो तुमकां 10 तारखेर आपयले तुमी कित्याक घेवन म्हणजे हे दोनी वाटेन आमी बॅलन्सींग जालें म्हणून आमी आयज हांगासर येया मात आमचो खंयच्याय हितून मोर्चा स्ट्रायक बीन आमचो तसो कांय ना मोर्चा स्ट्रायक असो कांय ना आमचो पुलीस सदांच आसता आमी पुलिसांकूय सपोर्ट करता इवन आमी गव्हर्मेंटाकूय सपोर्ट करता पूण आतां आमची सगळीं नांवां बीन दिसात आमी एसेंब्लीन नांवां बरयल्लीं आनी सगळ्यांक फोन करता म्हणून सांगलेलें म्हणल्यार आमी कोणीच अशें मिस कितें आमकां येतात पुलीस म्हणलें ट्रॅफिक तुमचो टॅक्सीकारांचो मोर्चा आसा आमचो केन्नाच मोर्चा आसचो आनी केन्ना हेच्या फुडें मोर्चा आसचो ना जर CMान बरे भाशेन जर उलट प्रश्न सोडीत जाल्यार काबार ओके तू कितें तरी तुमकां नॉलेज आहा कितें फीचर आसतले न्यू पॉलिसीन नॉलेज आशिना कांयच ना ते दिसा आमी बसलेले पळय तेन्ना एक फ्रुटफूल उलोवप जाल्लें आमचें बरें उलोवप जाल्लें तेणी म्हणलें ह्यो पॉलिसीन आमी घालतात तितून मेजर सजेशन्स कितें जाले तुमचे घातले आमी थंयसर भितर आतां आमी वयता आतां सर म्हणटा की आपयला म्हणटा न्हू वयता आनी पळयता आनी काय सो आता पुलीस येऊन सांगला की ऑलरेडी CMान सांगला की नांवां दी म्हणून आता CMाक कितले फावटी नांवां दिवपाची कळना बी आमी ऑलरेडी नांवां दिल्लीं आसा भितर जे लिडर्स आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी नांवां घेतिल्लीं आसा तरी जाय जाल्यार आमी परत नांवां दिता कांय इशू डिस्पाय जावपाक आमचो प्रश्न सुटपाक जाय ह्या गजाली खातीर खंय तरी आमी आयल्या त्या खातीर पळोवया आमी कशें कितें आतां तेंच्या नांवां दी म्हटल्यार आतां नांवां दिवनूय जर कितल्या जाणांक व्हरता कितल्या जाणांक व्हरना दॅट इज डिपेंड ऑन CMO गव्हर्मेंट कितके जाण नांवां सांगला ना आतां आमकां एक तुमकां आतां आमकां सो CMान सांगलां आमकां कितें जे कोण येयले आतां पयलीं आमी नांवां दिल्लीं आहलीं सो जायते जाण ते पावोंक ना सरान सांगलां की जे कोण येयल्या जे युनियनाचे कोण येयल्या मेन कोण येयल्ले आहा पळय
तेंची नावां बरोवन दी आनी तांकां आपूण भितर घेता म्हणून ओके. कितले जाण तुमी आयज येयल्यात? सद्या अजून येवंक ना ते पळय आमी हद्द्यावर रावन पळयतले. आप लोग यहाँ पे जमा है, न्यू गाइडलाइन पॉलिसी का इसके ऊपर आता है। हम न्यू गाइडलाइन पॉलिसी जो होने वाला है इसके लिए नहीं आए हम लोग, लेकिन आपको याद होगा पिछले बार सीएम ने हमको बहुत दिया तो हम लोग